Good morning guys, Sweetest Master Pairing. So mata na po kay Alawa guys. Atong kay gapon guys maligo. So duha na punta lang kay guys. March 19 kay 32. So atong kay karon duha. So pwede po siya last one guys ugwan. Last one o bali. Kami guys atong kay karon guys March 19 kay 32. So I'm convinced sa ani. So atong guide guys Malaysia 0203. So pwede na sila guys bye-bye 0220 0330. So atong pamalis guys mali guys total 68.01. So pwede lang nyo guys tayo tambol paliwala kulay kan si Anis ako mo sa player. So ayan mo piyansa ni guys kung asa ganahan yung guide ani 02 ba 03. Kung 02 piliin nyo ni asa nyo ani. So 03 piliin nyo ang asa nyo ani. So na guys, so kaning analyze ani guys may analyze only lagi tambol pili lang. So jom ko piyansa ni guys kay buwan na siguro kadaw na migo kong guide. Pinakataas ako guide guys tulog kadaw hindi migo. Tips rin ako ni sinyo ha. Pinakataas na hindi migo tulog kadaw pagkaupat kadaw na iguan dyan na siya. So napoy magsunod-sunod. Napoy sa usa kadaw ang migo. So mas bitahan mo ning natay guys. Isa wala. So muna guys salamat. Balik ko support guys. Apalala ko like and share guys. Ako mas libre. Salamat.